Maisha ya mtaani mtaani hapa street yeah. Baada ya ibada mtaani. Yes, maisha ni kutafuta, maisha ni kuhangaika, maisha ni kufanya yale ambayo unafikiri kwako yanaweza kukuletea faida. Kwa hiyo ninavyokuambia kwamba unabidi utafute, mwanaume kama mwanaume inabidi utafute. Na tunafundishwa na mtumishi wa Mungu Josephat Elias Mwingila kwamba tunatakiwa tutafute kila ambacho tunahitaji kwa maisha yetu, lazima tutafute, tupambane, maana maisha ni kupambana. Usipopambana hakuna ambacho unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Josephat Elias Mwingila amekuwa mwaminifu katika kufundisha wale ambao wanajifunza kupitia masomo yake kwamba tunatakiwa kupambana, kutafuta. Unaona kama watu wamejenga majengo makali, ni kwamba wamepambana wakaweza kufikia hapo walipofikia. Kwa maisha ni kupambana, maisha ni kutafuta. Mungu akubariki sana. Somo langu lilikuwa ni maisha ni kupambana. Yes, baada ya ibada tuko mtaani. Tunamshukuru Mungu, leo ibada ilikuwa tamu sana. Tunaona Mungu akifanya mambo makubwa kupitia ibada ya leo. Kwa hiyo tuko mtaani hapa, tunatembea maeneo ya makumbusho ili tuone ukuu wa Mungu. Baada ya ibada hii imefanyika siku ya leo katika kanisa la Ephata. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika harakati zetu za kuangalia mazingira tofauti ya Ephata. Ibada ilikuwa nzuri sana. Tunamshukuru mtumishi wa Mungu Josephat Elias Mwingila pamoja na kanisa la Ephata kwa kutulisha chakula cha kiroho. Mungu akubariki sana, naendelea kufuatilia Room Africa for All Nations. Ciao.